Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadar rahman, hadratal kiram wal muhtaram, para asatid, para sesepuh dan jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Dat yang Maha Ghafur atas segala nikmat yang tiada terkira dan tak terukur. Bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian alam yang insya Allah kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya maka akan bernilai ibadah di siang dan malam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pantun kita pada kali ini adalah jalan-jalan ke Indragiri, makan ketupat berdaun apa itu? Pelepah. Kita ulangi, jalan-jalan ke kota Kendari, makan ketupat berdaun pelepah. Ini Ramadan sudah akan berpamit diri, maka mari tingkatkan ibadat untuk mengambil barokah. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu ayat An-Nisa 69, ini doa kita. Ini yang sering selalu dibacakan oleh Bilal kita. Doa kita setelah mengiringi sholat tarawih dan sebelum sholat witir. Wa fi jannati dahilin ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah beserta para nabimu, para as-siddiqin, orang-orang yang mendapatkan gelar as-siddiq, wasyuhada dan para syuhadamu, wasolin dan orang-orang soleh. Dan itulah tempat atau sebaik-baik teman kita di dalam surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah riwayat asbabun nuzul, salah satu asbabun nuzul ini ada seorang sahabat yang kemudian kepada baginda Rasulullah dia menghadap, disaksikan oleh Aisyah dan ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari aku mencintai istriku, aku mencintaimu lebih dari aku mencintai anak-anakku, dan aku mencintaimu lebih apa yang aku miliki. Tapi saya sadar ya Allah, ya Rasulullah, pasti suatu saat saya akan meninggal dan engkau juga akan meninggal. Dan pada saat kau meninggal pasti kau akan dikumpulkan dengan para nabi-nabiullah. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ismail, Yakub, Ishak, Yusuf, Harun, Shu'aib, Nabi Ayub, Ibrahim, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, dan seterusnya sampai Isa dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka salah satu asbabun nuzul ayat ini turun. Artinya Rasulullah juga ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabat, insyaallah wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang diberikan kenikmatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita coba bedah ya semakin dalam ayat Allah ini. Kategori an-nabiyyin jangan sampai dalam mafhum mukhalafah. Dalam Islam itu dikenal dua, mafhum muwafaqah, arti yang seiring yang linear dengan apa yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga penafsiran mukhalafah yang artinya tidak jauh tapi belum tentu simetris, kira-kira gitu. Maka mafhum mukhalafahnya itu surga dikapling oleh 4 golongan.
Yang pertama golongan an-nabiyyin, kemudian golongan as-siddiqin, asyuhada, dan as-solihin. Jamaah sekalian, maka kalau yang pertama an-nabiyyin tentu boleh dikatakan tiket ini sudah habis. Tentu kita nggak bisa masuk dalam kategori an-nabiyyin. Maka Rasulullah SAW menjadi khatamul anbiya wal mursalin, menjadi akhir dari para nabi-nabi dan penyempurna nabi dan rasul sebelumnya. Maka tidak ada lagi nabi dan utusan setelah baginda Rasul. Nah, barangkali kalau ada Ahmad Musaddiq, ada siapa lagi tuh yang banyak nabi-nabi palsu, itu mungkin juga ingin mendapatkan tiket dengan jalan pintas, mengaku nabi agar masuk ke dalam surga yang an-nabiyyin. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, persoalan kenabian, persoalan kerasulan itu sudah ditutup oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tetapi kita dengan asbabun nuzul ini insya Allah, kalau kita dengan tulus ikhlas liridho illahi ta'ala, maka insya Allah suatu saat akan bisa dikumpulkan dengan para nabi wasiddiqin. Nah, as-siddiqin, as-siddiq itu sesungguhnya yang membenarkan, yang melaksanakan secara benar, secara kafah apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, apa dicontohkan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. As-siddiq. Maka kalau dalam sebuah testimoni, agar kita juga bisa belajar dari sebuah sejarah, as-siddiq itu salah satu yang paling masyhur adalah yang diberikan kepada Abu Bakar, karena beliau adalah orang yang pertama dari kalangan sahabat yang memeluk Islam. Dan apa dikatakan baginda Rasul, sedikit pun tidak pernah Abu Bakar bertanya atau berdebat. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Rasul mengatakan, ya Aba Bakrin, malam tadi saya diberangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kata Abu Bakar ketika ditanya, engkau percaya Abu Bakar? Jangankan engkau diperjalankan ya Rasulullah, engkau hari ini mengatakan, kalau engkau yang mengatakan kau belah bulan, kau pegang itu matahari, kalau engkau yang mengatakan, saya percaya. Anta as-siddiq ya Abu Bakar. Salah satu, dan kita tahu gelar Abu Bakar as-siddiq. Dalam sebuah riwayat, Umar juga pernah mendapatkan gelar as-siddiq oleh Rasulullah SAW, walaupun yang dikenal dengan Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil. Ketika Umar itu ketika panen kurma lah kira-kira gitu. Dalam sebuah riwayat itu panen kurma, beliau lupa karena harus membayar haknya pekerja, menimbang hasil dan seterusnya. Adzan sudah berkumandang, bahkan iqamah sudah dikumandangkan dan sholat berjamaah sudah dimulai. Beliau ke masjid, itu jamaah sudah bubar termasuk Rasulullah. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, sudahkah sholat asar ini dilaksanakan? Sudah ya Umar. Umar menangis terseduh-seduh dan mengatakan, karena kesibukanku mengurus panenku, saya tidak berjamaah dan kau ya Rasulullah, maka sebagai tebusan 2/3 kasih ambil untuk Baitul Mal. Umar nggak meninggalkan sholat, hanya tidak berjamaah kepada baginda Rasul. Maka Rasul mengatakan, Umar anta as-siddiq. Khadijah, sekarang ibu-ibu, Khadijatul Kubro, ketika beliau dites oleh Rasulullah SAW bertanya, ya Khadijah, sejauh mana cintaku padaku? Kata Khadijah, ya Rasulullah, hartaku apapun aku berikan untuk dakwah sebagai wujud cintaku pada Allah dan cintaku pada utusannya. Kalau engkau masih meragukan cintaku untuk berdakwah, kalau saya mati ya Rasul, engkau bongkar kuburanku, kau angkat tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk jalanmu berdakwah, aku ikhlas dan aku ridho. Anti as-siddiqo, as-sidqo. Aisyah juga as-siddiq. Banyak sekali tokoh-tokoh yang mendapat gelar as-siddiq, termasuk jamaah sekalian yang berbahagia, siapapun umat Rasulullah di kemudian hari yang membenarkan, yang melaksanakan dengan teguh, dengan istiqomah apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang menjadi ketetapan baginda Rasul, insya Allah kita juga bagian menjadi orang-orang yang as-siddiq, yang bagian masuk orang-orang golongan as-siddiq, asyuhada. Nah, kalau mati syahid ini repot orang Indonesia ini, yang kayak era-era sekarang ini susah ini. Kita akan memberikan contoh yang mana. Tapi as-siddiq dalam kategori yang disampaikan baginda Rasulullah SAW atau Allah dalam kategori as-siddiq,
Kalau Badar Islam 300 menang melawan 1000. Di perang Uhud itulah sesungguhnya letak definisi sahabat orang muslim yang mati syahid. Dalam kisah yang kita baca jelas, karena tidak patuhnya pasukan Hamzah, maka yang awalnya akan mendapatkan kemenangan maka menerima kekalahan di perang Uhud. Ada kategori mati syahid. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal dengan Asadullah, singa Allah. Beliau gugur di medan perang, bukan sekedar gugur, tapi dibelah dadanya, diambil jantungnya oleh Hindun. Sehingga Rasulullah selalu sedih sekali dan sangat menangis. Ketika Futul Makkah, Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Ketika Fatum Makkah, Rasulullah mengatakan yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, tapi beliau tidak mau ketemu dengan Hindun. Karena apa? Karena saking mengingat pamannya yang gugur, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya. Itu mati syahid. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mempertahankan panji-panji Rasulullah, bendera tauhid, mempertahankan akidah. Perang, kalau simbol Islam itu jatuh, gugur, berarti Rasulullah kalah. Kira-kira gitu. Jadi dengan apapun caranya, panah, tombak, pedang, dia hadapi dengan badannya, dan dia bisa mempertahankan panji-panji Rasulullah. Mus'ab bin Umair, itulah syahid. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, yang menjadi perisai Rasulullah. Beliau jaga Rasulullah dengan badannya, panah dihadapi dengan dada, tombak dihadapi dengan tangan, dan kisahnya tangan dan kakinya puntung seluruhnya demi Rasulullah hidup. Itulah Thalhah bin Ubaidillah. Banyak. Maka kalau kategori sayanya seperti itu kayaknya berat. Orang-orang mujahid Palestina hari ini di Iran, di negara-negara muslim yang lain, itulah mujahid-mujahid yang hari ini. Tetapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali pada saat pulang perang Badar. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kita baru pulang dari Jihadul Asghar kepada Jihadul Kubro. Ya Rasulullah, ini perang yang sungguh-sungguh. Kenapa dianggap kecil? Karena jihad sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, cerita tentang syahid itu bisa kita tutup, bisa kita ikuti, bisa kita mengimbangi dengan berbagai macam kita mengekang hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu juga bagian dari syahid. Maka insya Allah kita bagian kategori yang masuk ke dalam surga Allah. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, ini bebas, ini tidak mengenal asatid, gak mengenal siapapun, itu as-solihin. Orang-orang soleh itu bebas nilai, terserah siapapun kita, abid, alim, bisa menjadi kategori as-solih dan bisa mendapatkan surga Allah dengan pintu as-solihin. Mudah-mudahan Ramadan ini menciptakan kita orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang kemudian menambah ilmunya, dan orang-orang yang lebih solih. Soleh dan muslih, jangan soleh dirinya sendiri, tapi muslih, mensolehkan keluarganya, mensolehkan lingkungannya, mensolehkan seluruh sahabat, kerabat, dan juga teman-teman di kantor kita. Insya Allah kalau mau jadi soleh, ya jangan soleh sendiri, tapi muslih. Itulah jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah doa-doa yang kita bacakan setiap malam akan Allah ijabah. Kalau kita di pertiga yang terakhir, atau seperti yang terakhir, atau 10 hari yang terakhir ini, itkum minan nar, bisa kita betul-betul yakin dan kita capek dengan ikhtiar, dengan bil juhdi. Mudah-mudahan itu jamaah sekalian yang berbahagia, kuat kita pada hari ini sebagai penutup. Ramadan adalah waktu istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruhnya dalam rangka menyirami keimanan dan kerohanian kita yang ada di dada kita, di mana mungkin itu sudah mulai kering dan sudah mulai pudar dengan hiruk pikuknya dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan tarawih rakaatain jami'an rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu wastaqimu rahimahullah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم أحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ganti anyar ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afallahu ank lima adhiyanta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلافكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indih aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورد الله تعالى على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا في الإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وللغو معرضين وبالقضاء راضين وبالنماء شاكرين وفي الدنيا شاهدين وفي الآخرة راغبين وعلى البلايا الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الشريفة المباركة من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا رحمكم الله. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sallu salatan witri rokatan mal kunuti jami'ata rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwatana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma wahhid sufufahum wajma' qulubahum wa thaqqil mawazinahum wa shaddid ramyahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil mu'minin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan aminah mutma'innah kabaldatin qulta fil Qur'anil Karim.
بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammin tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu sawmawatin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siapa?